गोटे छुआ जन्म होगा मात्रे प्रथमे कांदी थाए आउ ए स्वार्थपर समाज हसी थाए। अर्थात आम जन्मर प्रथम मुहूर्त ठारू भगवान यह जणै थांती जे मनीष जीवन एते सहज नुह, आरंभ ही एते कष्ट आउ आगकू कष्टर पहाड़ अछि सहिबाकू हब। समाजरे चलिबाकू हेले दुखरे भी हसिबाकू हेब। जो मनीष निजकू अन्य सह तुलना करे से केबे भी खुशी रे रही पारेनी। अजब ए दुनिया, एठी कला लोक साबना रंग चाहती, साबना लोक गोरा हेबा पई चाहती, आउ गोरा लोक आहुरी गोरा हेबा पई चाहती। सतरे एठी केही भी खुशी नाहंती। शेषरे तो समस्ते माटी रे मिसिबा, आउ माटी रे मिसिला परे मनीषर किछि रंग नथिबो। मने रहिबो मनीषर भल कर्म, तेणु भल कर्म करंतु। पारुच जदि निज कर्म बलरे किछि करिकि देखाओ, अन्यर सफलता देखिकी ईर्षा करनी। कथारे अछि ना, लंकारे समस्ते राक्षस। तुमे जेते भल हुआ पछे खराब लोकंक सहित मिसिले समाज सबुबेले तुम निंदा करिबो। जो मनीष भितरे मनीष पणिया न थाए, गर्वरे अंध होई मनीष सह पशु भली व्यवहार करे, ताकू नरकरे भी जागा मिले नाही। कथा कथारे भाग्य को दोष देउथिबा मनीष सबुबेले दुख पाए, कारण मनीष निज कर्मरे ध्यान देबा उचित। समय आसिले फल आपे मिली थाए। कथारे अछि ना, अति लोभरे मृत्यु, तेणु लोभ करनी, पारुच जदि अन्यर साहाय्य कर। जो मनीष सबुबेले मु मोर मो परिवार एमिति कहे, अहम भाव रखे, से मनीष परिशेष नरक को जाए। अतीत कथा भाविले पश्चाताप हेब एवं भविष्यत कथा भाविले डर, तेणु वर्तमान रे ध्यान देबा उचित। संस्कारहीन पिलामाने ए समाज पाई एक कलंक सदृश। पिलामानकू भल संस्कार देबा उचित। जीवन में खुशी रे रहिबार निष्पत्ति निज हिसाब रे, निज परिस्थिति हिसाब रे नियो, नहले सबु बेले कांदिबो। भल पाइबाकू जबरदस्ती हासिल करिबा संभव नुहे। एथिपाई स्वच्छ मन एवं करुणामय हृदयर आवश्यक अटे। चरित्रहीन स्त्री को भल पाउथिबा पुरुष केबे खुशी रे रही पारेनी, ता दुख से काहाकू भी कहि पारेनी। कथारे अछि ना, चोर माँ जेतेबेले कांदे कबाड़ किलिकी कांदे। सतरे जो परिवार छुआ अबाट को चली जाए, से परिवार लुहरे भांगी पड़े। जेते भाई सेते घर, केही नुह के कहार। ये कथा केते दूर सत आपण कहतु। भाई भाई मध्यरे जेतेबेले जमी बाड़ी भागबंटा हुए, से समय सबुठु खराब समय होइथाए। निज रक्तर भाई भी मनीष को शत्रु भली लागे। दुख कौन से माँ को पचार, जा पुओ बहु तीर्थ करने ना रे माँ को अनाथ आश्रम रे छाड़ी दियंती। सतरे अजब ए दुनिया, मनीषठु स्वार्थपर ए दुनिया रे आउ केही नाहंती। छोट बेलू माँ को जीवन बोली कहूथिबा पुओटे बयस क्रमे निज स्त्री को सर्वे सर्वा बोली भावी थाए। अधिक चिंतारे सेमाने थांती, जो माने बिना चिंतारे भी चिंता करी थांती, जे अंधविश्वास को सत बोली भावी थांती। जो मनीष पर घर भांगिबा पई चेष्टा करे, से केबे भी शांति रे रही पारेनी, कारण से सबुबेले अन्यर अनिष्ट लगी षड्यंत्र करुथाए। अन्यर अनिष्ट चिंता करुथिबा मनीष मला परे भी केबे खुशी रे रही पारेनी। परिवार रो मुखिया जेतेबेले घरर बोझ संभाली न पारे, से परिवार निंदा अपवाद रे आत्महरा होई जाए। समय सह ताल दे चाली न पारुथिबा मनीष भिड़ भितर सबुबेले हारी थाए। समय सहित चलवा शिख, भल सह भल आउ खराब सह खराब हेबा शिख। कथारे अछि ना, सस्तारु हीनस्ता, बेले बेले मागणा मिलुथिबा अनावश्यक जिनिस मनीष घर को नहीं आसे, आउ से लोभ मनीष को आहुरी असुविधा रे पकई थाए। जो मनीष भितर मनीष पणिया न थाए, गर्वरे अंध होई मनीष सह पशु भली व्यवहार करे, ताकू नरकरे भी स्थान मिले नाही। कथारे कथारे भाग्य को दोष देउथिबा मनीष सबुबेले दुख पाए। मनीष निज कर्म रे ध्यान देबा उचित। समय आसिले फल आपे आपे मिली थाए। रागरे मनीष मनीष पणिया भूली जाए, पशु भली व्यवहार करे, जहाँ पाई से ता निजर एवं समाजर बहुत क्षति करि थाए। जो मनीष निज राग को आयत्त करि पारे ना, से केबे खुशी रे रही पारे ना। कथारे अछि, चाष बुड़ी गले बरसे, कथा हुड़ी गले पुरुषे। भूल रे काहाकू कटु कथा कह नाही। मनरे ईर्षा भाव रखुथिबा मनीष सर्वदा दुखी थाए, कारण ता नजर सबुबेले अन्य मनीषर खुशी उपरे थाए। मरण को डरुथिबा मनीष बंचिकी भी मला समान। जीवन अच्छी जेहेतु
ମରଣ ବି ଅଛି, ତେଣୁ ମରଣକୁ ଡରନି, ଭଲ କର୍ମ କରି ଚାଲ। କଥାରେ ଅଛି ନା, ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସହି। ପରିବାର ଅଛି ଯଦି ଛୋଟ ମୋଟ କଳହ ଅଛି। ପାରିବାରିକ କଳହକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରୁଥିବା ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଏକା ଏକା ବହୁତ କାନ୍ଦିଥାଏ। ନିଶା ସେବନ କରୁଥିବା ମଣିଷ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଭୁଲ ଠିକ୍ର ହିସାବ ରଖିପାରେ ନା। ନିଶା ଖାଇ ନିଜ ଶରୀର ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ନିଜ ପରିବାର ଓ ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ବାଟକୁ ନେଇଥାଏ। ମଣିଷର ପୂର୍ବ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ମଣିଷର ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଯିଏ ନ ବୁଝେ ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ମନେ କରେ। ମଣିଷ କିଛି କରୁ କି ନ କରୁ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କଥା କହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଅନାବନା କଥା ଗପୁଥିବା ମଣିଷ ବେଳେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜ ସମ୍ମାନ ହରାଇ ବସେ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ସର୍ବଦା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ ସେ ମଣିଷ ମନରେ କେବେ ବି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନଥାଏ। କାମ ବାସନାରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ରହୁଥିବା ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ବହୁତ ବିପଦଜନକ ଅଟେ। ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଗରିବ ଓ ଦାରିଦ୍ରତା ଲେଖା ଥାଏ ସେ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦିଏ। ଏହା ସବୁ ମଣିଷର କର୍ମର ଫଳ। ଅତି ସହଜରେ ହାର ମାନି ଯାଇଥିବା ମଣିଷ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ସଫଳତା ପାଇନଥାଏ। ସଫଳତା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର, ଦୁର୍ବଳ ମନ ନୁହଁ। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଟିଏ ନ ହୋଇଥାଏ ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କ ଚଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ତ ବୁଝିବେନି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ଟାହି ଟପରା କରି ତାକୁ ଆହୁରି ଦୁଃଖରେ ମାରିଦେବେ। ଦୁଃଖ କ'ଣ ସେ ବାପା ମା ଜାଣନ୍ତି ଯାହା ଘରେ ଅଧିକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜୀବନର ପରମ ସତ୍ୟ ଏହା କି ଯେତେ ଯାଏଁ ଜୀବନ ଅଛି ସେତେ ଯାଏଁ ମଣିଷ ମନରେ ମୋହ ମାୟା ଲୋଭ ଅଛି। ତାପରେ ବି ମଣିଷ ଅଧିକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଖୁସି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଏହା ଜାଣିକି ଯେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବସ୍ତୁ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର। ସୁଖ ଆସୁ କି ଦୁଃଖ ଆସୁ ଏସବୁ ଭାବନାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା କରିବା ଉଚିତ। ବାକି ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ। ଆଜିର ସମାଜରେ କଥା କହିବାର କଳା ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଶିଖିବା ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ କଥା। ଭଲ ସଂସ୍କାର ସହିତ ଭଲ ଇଂରାଜୀ କଥା କହିବା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।